الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية رد على أصحاب الباطل على رجيم الجميع ونبوي دجيل ما شاء الله. جمعية رد لما أنت تناولي مرفيلا تناولي على رفوسهم بين الكرسام لما رفوهم بين نلم بيت واسجل فهم بجميع وفوق على المان الكرسام لما دوس هنا كلام فاه بانغرا باركة كوت وينا مهن كلام معنا بام سونغتي بام مهن كارمون واوا بام يا هنان تاه وين يلا نبياما يلا dat ne bana jela gashida te bid'a moyem la shirle moyem me bamme karmo waya bamme kela pa ko nam sidin tenti duniyo bala ni bamme na modon pam ma toto na pam di duniyo yelam pak bamba na pam zihilim duniyo ba uzugum duniyo bamme karmo wati awoto no ton ma nar kan sam da ma dose ni wenna man bamme sugr songo te bamme han karmo wa ya wenna me yela nabiya man yela ne ba na yili ka pour un kien vient ma pour wallahi ton shunom ne kan sam na matir man na dose ko to wenna te wenna ma na pour ngil fa baraka na ma na kom do de baraka ay ona kelam faar woto hona mana bangla baraka sunliya no asilaman so damme bamme kelen ya bida amoyem sore wala ya bondo sirle moyem sore sirle morme han karmo wa anan biya karambo ko anio fa ya kan sama me ya bondo ya sirle more ya eskoro ko neba yeme han data fa yeme han na wa karmo wa zi eskoro ko neba sirle more ya woto ya dia dina na an lui tawre ya te dina ndiki nabiyama bondo sallallahu alaihi wasallam roma maana shirila campagne yitima ha saaga da manne la wennam neblame asilaman so dam hante duniya ya pabziga am pas jetin yande am patar bangala fana mubul bene ti shirila neban tum shirila nebme nga shirila ambara karangla fanke la pa shirila bale de fa ko tire sabe ya ay mbebe balam bana ya abla man taro fo me na keton watan lambalwa la basawa yiki te wennam dina men la fana halake ya nabi ya masun la fana attaque wallahi wennam na attaque fo wallahi fo ma silaman sore o contrôle zemba fui aye babra do dig dino jille ko fo wala fo fo jera konta mam kanga men aye wala la amne hori ta haram la amne ay shirle mori haram la lita ani o fa ya hanna bilane bandi onga wena am hayete yeninga fashara tinyanda yete tiel kanga ya shagade ambele hadne ba hanya lagaman tane wen han basogolo bra man jitin lagam neri kanga fa wallahi mogada fana sheka mogada ri menge aye wala bala nit han pajet nyande wallahi wasanda tinya shiril more nit han pajet nyande bo nya shiril more nit han wato yata tarika neda imam maliki yete nit han tarika yibewo imam maliki ne ha ke sofi na yibe wo ana ta zabta lebra yalama fasan dat nan bang yel kanga fian je sofi ramba fa han shata ba pala de sport on wati gomni se gombe to bin kili do ya sempa nyam me sin ke la se de lude dina pour te ya duni wala yam ya ha ya ne fa ya ne vala ma duni wa pour ba ne pa pen to ma me ngandi ti eskorom do an pa pen to man die ti ayena na wakat sajila about a yam hanam pame ti ne ba poyenda wala ni san ya la duniwa poya yenda o ha kenna na nam ta su tengaram nyen o ya ni ya ya ne san patent puman jib to paba yite yuri ni da ne ya la de dai fa bam tanga da ne to on body es ko ko yelle na yete na ko tengaramba to batman woto dwara to batman woto ne ti woto la woto ne do o ne ya la bam suka ne ni zeme wena ba sogolo bram sogolo songo to yugude pour bande yel ya la yete ya li ko bam aljaka ti bam me wena pa sogolo songo to yete ya ra ka bram me ya wena la ma tala neba bamme oketi ya moyem ni zibiya shirle moyem ya tarika moyem abya ne vala mahala ka pator me dal fa tiara to farab ne habene din kitab na tabne biya ma shunwa karfa an tabna tauhid wa karfa ana yile ti bam dini wana mana me la tonna wuli silaman shor wala ta bang bala tinda han goma abangam papatar bangar ton yira da ni papatar bangar ba fui
tarika kam me mi da pakar bangar ba fui la bam han dat bagara bogoba andat shirira tuma andat ma na bondo apama ne pagaba yitin an bagada men zala pawoto ha andat da pu do wenna ha andat da gar wenna dina hakika bam me han da pel kana ni ter yawan ter agzana ti shogra bilga ti bam na da ta ajena ko bari le bam me han pu do botono aha champarilla o mi sa mi ta silaman soda pakar bangare ta paner zugu patum ya silaman sore ha pakari karam porun da men imam malik men ha yata ha keb su absulla yibe ona ta zaba to leba yalama ya sigon kana ci daga yin ya ha pari silaman sor patron karam pam sete men wa ha awili ga bu dina nyam han jikan turu wenam dina ton panyala ton panyat ke kala silaman soro han cinga te opora ha hawa ba dego fana mi kam tarika kam kom dilu wa jilli o kusta fo ba me bara yita fana mi kam to kom pulu wa kenna zala bara tata fana mi kam to mwenda jil fani nga futun li mi to nyo to vuda ha bara tata fana mi kam to taba na biya usina o korre pensa ya yuada bi jilli aha yo pata sire mo bure fa ya yuada sire mo bure fa ya boko dalle yo pata sika balam te wen pa se wa pa foti pa ta zuma ram ka bebe ne ya yana setani ya asin pa har fo be ne ma la sire mo yamba hinna ya ka na shi pa biya wana ha abana shi pa biya wana don ya yel kanga mi asilaman so da ma shi ga ko to ba ya zikanga lobo ya yel kala ka man para ne e bondo bid'awa diploma ya yenda sabala ba ko ya to ta ha doktorum na sino ha ya nuinam dina pora asilaman so papi ba foi aha don am wakame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'at radd ala sahab al-batil hasida asilaman sore jami'at radd pora liman kan samdam wagla wa tun sunu man kan samdam abdunasir adam ko damba se da jallo ramba kan samdam akil fa be jami'at radd la han bi alal sunna fo gil tu nibni kalaman waban da ta dina na kyanga wala tun ma nabla do se pan ton tiaka ba ton kama nab do se to fota ton buzinga ya wennam sura na diama sunna pu wuligi ton te ton nam pam ti la wala ri la ton ma nab do sa tampari ton pa yik din kyanga be ne yetete ay to ba ton do hoti ton duniyel na malfe ay pari yinga pa ba ya dina yinga wala dina me ha malare nir handa te fo dina malare yin sabanda fo dunina malare nir handa fo dina malare mo kanga fo dunina malare sire mo ro ya wa shio kuramba silaman so dam poron nir handa te fo duninwa fo sanya ba man bate wala fo ba ha ne duninwa adba wala ba duninwa adba de aha dila silaman so ri kanizia le tonu wan fa wa tani tanan wa burkina to brenga ta de lum sire mo mi hawa na wa zingi mi dan tal goma woto no na yiti ne sire tum no ba fa jilban wa sire mo na wa zingi fa ya woto ne sire mo na wa zingi fa amanda woto ne ba fa gome gaje na ba fa gome na yilete apam na wa sonde ngan goma ba sire gomde do so wa to suka silaman sore ta yiti na hanwa wa yin hanan wa yin na ta me tawata anan pa ma ba fi tin la ta me ti dina le ba kan lebe wala nabiya ma handa wani so to sallallahu alaihi wasallam mamete aw kwai kai tonu gumuru la bene ya hon tubi nan wa dino hakiki ba la amantara ba sheo kon na ya shirra muhimma ne yirin beda han ya nabiya ma sunna tabara la tauhida sanga ya ye belfona tubin le ba ganwa wennam tin tuma sallallahu alaihi wasallam tahbuni nawabi biya hi bogla fo ma silaman soro ay fo ta me fo na wa go am ti dina le ban le wala wennam tin tuma sallallahu alaihi wasallam da wani yawa la ay nik sirre more a san ketan da sirre da pora ha wallahi san dat ne han pa jet nyande an taga bo hora ba haye aka sirre jirim be ne tan gom duna de ro ya gom da to la limni zman de bre sirre mo yamba ne ngaw bam me nga yalam na an to nga yid bala ne ha man la man tara ya yalam a yalam da me nga par ke vasa ko ne nga yika me to nga tin ne zimba dan dat an ta man dila da fo se tin mi mala fo yelle mbahna ban wende don fo yalam da me nga yiri ya ma yira fo la yinda me ha tab wennam ma bon zima na me tin kuura na pa ma shirore fo ma me yalam ha ba wennam yike tanke an nguro ko an da tete fo wa
di fo yin tema la fo yella yeti wena ba tema la yam yella kala bam damma fo yalam na me honan de nganya ha yalam da pare lo pam lo la ngam pare yel pare na ya al kiyam dal la wena gunnin dilla donc si la man sur hon wawa ti ton teta fita ana goma men le be babako ti shekura ma fa pu kawe shekura mo ta dam pusa kawa me shekura ma sulhu be zininga ob gaina hala ob wena han wena wa ob wondo ob eskoram da gaina hala ob bon fa gilli la kwam han ya kur fo ba de gilla ko fi yar yor namba ha la kom puli ya ken mandri ya dam la tagaba ha han pani wenam dina ba ki da an kenen azala pa ha o shire mo en fa gilli lo ta pose na shakata pusa kawam to na shakata ba pala de espoir de waga de milli an Nigeria an tenje an tela kan je shirla mon ninga bam ha wa shakata shirla ko bam ti bam tum nur shirla an samne biya ma sunna ti bam pa man be bid'a pour asilanan shore an yete ra tam tin sunna din dina le bagan ni wa na gon ti dina le bagan lebe wala ne biya ma handa wa ne toto ya ana shir goma botobi an sam ton ku yere bi bin na ma na wana to fana ti ta be ne ni shirla mara asilaman shoria wena nampa kananga ya tabanga ti duni pa ba fuye asilaman shoria wena naka kananga ya tabanga ti batti duni waji va pour ni na ti asilaman shor betawre ni ya zalam wa kaza asilaman shor nam pa banga ya ti pere dam zinia to biya to koba ya nan bugura do ya ne sil te yana papa ma metti ra ka ni ni ba mana shiriran pour ba man shirira sabab ni le to tal ba mi yenda Nigeria ne kin sila ka tay me o sigi janga la kan tin na pa me andi ka kin mobile bon pour bala ha kon nga pour fo mi na to kin ya o pour ma ti pa yir ba vi ta yi kin ya tin pour ne ba ateleman to hanyariya ayela ma tin pam dunia ni fo na pam dunia me ngo fo na pam dunia me ne ban to ba halala taran yi dilawa ne ban tum halala en tal silse en tal mobilisi nyakana songo dina a keten jeti aye di wennam dina bala en yiri kete ti fo nenga wa ya ne ba san en paratan tuwen la tempuma ya na biya ma dina wuruduba ha ya shirir muhimma ya bamdama en wa porfo ti en tal fo wane Burkina Faso ti nyaka lead bala bela foto tigim bala da stamti fo shirat shirir konta ba ti fa yi ko ndi ko mobile pour la maane yete fo pam duniwa mi ka sila man sura han yete na wa ki tam ti ne biyama dina wa apo azini wa ya ne biyama dinla wa wabo awa ne biyama din wabo la pana to wa ne biyama din abadan parce que somma bati ya dilfu somma nan wilame ton ma na dinasil adam ko ba damar kan sana ton ma andabla dosi amma ton ma anda shinno mo en gilli faji dose ne ba han ya hanan dina na can tawara wallahi tilaman sore fo ngom ni hiba ai fo wili ha ba ha sidi wili giti fo poro na ma sidi ne ba ya tun ta ka zura ya o mi nga mi ti fo pa mi ba fu wen nam dina pore wala ni ta wa ya he a pa mi sunne bon nan ye ni pa mi ne biya ma sunne ye aye nan ye mbebe ti ya ne biya ma lo biya ran puti sunna bi na biya a wili ga mete ne biya fa tum ba fi wa bala ne biya ma tum ne la bon ti sunnuwan silaman tore ton faner pa karam to mir karam ti da ya ton me nga mi ti sai ti sunniya ne biya ma na ken ne da ya dina pora la ba sai ti sunna puda me ti puda me ne biya ma lo pora la ba mo la sunni ba de fo wuli ne biya ma pa ta tum non tumwa a tijana henna ama tijana henna shirir moran nan lo zaman zabar kawaya yatin yam pora yenna na sunna va sunna la yam pora la wena man puma hiya tabala yam dat na wuri yenda sunna ti sunna pasing bonde be boom fasid be boom la bang ti duni wa yazala fo sami fo kala ngana jem da fo pami sunnu vore ya ti sunna ya hanam pudma ha sunna ya hanam pudma ha saka fo pa zetin yande ake nyande se ne han zetin yan na gomoto ne han bonda shirin muhimma ne talakamanta muhimma la bid'a muhimma shi yokuna masura ya banne yega met banne ya tamto be sunu zugo le foye ti sunna ya ba me yagar ban ya bu gwana ya zirin be ro pad bena biya ma sunna zugo ba miskana zarate pauto ti fonenga wal wavo anyele ti sunna ya hanam pude anga bon pa zetin yande arba bi dini wajil fo ko fo afa pana yi ba fu fo antonne aye fo pana wena me wa ko men saba
ala hadara ya wa zara de bilgiri bala ri kit meto payido stabe fo paya ya togo wa menga sababa la fo hanan yele ti nabiya ma suniya na sing mahama hawa fo pa zetu wennam yela wenni yir ne pa zetu fo nya ka su onda tan zabana wennam dina la banga sa te wennam to dina pa zabana ta wennam menga ringa nya ka so dase ha Burkina Faso ya ahlul sunna an gab sunna ya banga to duniya ram ning mi banga kiri wala te san yete docteur ci tara do ati indika docteur nda sababan wata san yete tara diplôme pa tara me la fo ne wa bon fo di docteur ya bu la fo karamya me jire na bi fo ka na bon kamia fo ba su ko ne ba nge ya ba te bon fo docteur ba fo docteur fo ba da docteur ya fo han wuri na biya ma sunna wa ya fo han ya tawhid da wuri da wa fo fa ya donc il faut wa yini zeanu wa patore en chana to pura matla sheo kanta mi tamana kalam din yankanga benan fo yila fo na yele tin fa handa te yetena pa ma zeka dina bondo ana pa ma zeka duniwa ya nabi ya masunna la tora wala ko yi ba fu ye aye fo hanna to on ba to ren pa ma emano yela fo dar ja ka ki ne ba watan ko fote ab chan kata ko foto ka tar gom songo na goma ya e ba tar nyo ro silaman sore aye e ba tar nyo ro tan fo ro men handa par baraka men ya fo men handa wuli ro ko kwa ma men dinia fo kwa ma men sheka ba ko foto foliwa parce ko na wata mun nam ne biya ma dinawa abadan wallahi so fa shiri wuli ko o vondo o fami ba fi wenam dina pour assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamiyatu radala sahab al-batil asira silaman sorim kilgala sabana fm yibe wata ayet sukala yeti ya sabana haram nim ya han to ko maana zini no wala te la yeti na wangoma ya dinda mana zema taba ngum taba tibo to kyanan tenga lafi bonbon mana bon aha dile man ban si fo ma silaman so si de dina muna figa abdullah bon obay bon salut yagan men la fo ma abdu silaman so wallahi sikabede munafika ti dina munafika ne tan kan di munafika ya da araba ha silaman so fa wa ya kati dina lam na zemata ake fo wa pasa dina lam zabar Burkina Faso zibogo mam suka foya fo wa pasa America nan morbi mon bi nan morbi zaba tabla fa nan ya ne fa yiki zaba tabla fa zabar han zaba ya han zaba de migram ta ya malla man tara dina ram ba tarika wa yamba a bid amoyen medina ram yiki to on wa wenam dota ya ba ma yiki do war wenam dota ha afafa gom dillaye dina dizim tarama tonya dizim haram ye man kudo be tonne patar zabarwa aye ton tum nanan taba nirfa tournament dikra hakke bo yiti am gom dilla faya hamiti bam damba balen ya nerhiya sirra kodoba ha taba munan fialam ya dini ne na patar kwayen ta dina patar kwayen ta be ya bogle yam handata ti faya nabiya ma dina nanwa liam datama hato bara to brik din amane mon piala ram nin bonda ramba obna ta ba tum nin dina tuma pawo to na la ale mo ale bonda obdina ribawa hampa bonda yamme sa han mani illa ma tayya ni bin la shiriran ditan de passe kan yam la eskorum da pa jim tarama riba na yi wa shekin yam ye wala ya dina la yam wa wulida an wulidi kamba menga ti kamba ti te kamba la bang dinye si de me si ka mi dinye ni pa ma na yele ne fajil hambe dunwa visa nase asento nya ti jana jende mi gidan ta kuruga fubra me mi gidan ta ko ta zuga te zuga ya ne biya han kabe ne han kun ba we da mi kam ta bam kwamma me to wanda ba ha mi ne ne ya islam la ko me se na mi kam ti atari ka kwamma nyam ya dina sam ne ba fajili na yeti dina fayi yemeti dina ya yemere nyinga pawoto ne te obtigira be am podan ditte ri kan fa man ba fuye aha ton tum ne men ditten de tudu wende wala fo faya ri men kete kelan katar vonre pa pental vonro fo san yikite ri la fo na harama ya ha ti fo kelan di harama yikia fo na yi wana to ta ko kurugun duse ha dela ko di baka bona pa pen ta ko kurugun duse ya ti boy la malaka ni da ni kurfo wata wa ti boy la malaka ha wi la te di no ne na patari nyode la na mi kana ti atari ka kamba silaman sore
fo wa zuwa fo han mana wo ma bisi fo han kien samu nam nabi ya ma shunne sir wo ma bisi on ko tarika kamba patar bi na man doa be wo ha on kun to la bi ha pa man do fiate wala baki to man fiate ko rezinin di wala kenisi ya fiate e fa so kan zugulebe fo fanya fo sir e wa zo sir wo ma bisi fo na anan be wona mi kamati me tom na ba ya tarika kamba kom pugli wala fana hanan be wona mi kamati kul vudu ba ya pa damma na mi kamati lem ko ba ya shiyo kunamma na mi kamati shirle moyemma ba boga ba kire ne ba para broton am boga ba na mi kamati jete nyamba shiyo kunamma nyamba tarika kamba nyamba tarika foran damba na mi kamati para mi ya tire te ba fa jili na mi kamati kete nyamba a shiyo kunamma para ba aha fo fanya ya wata disono so yuduba rama yuduba na mi kamati nyamba tarika kwamba donc yam wazura ma ishir ma na wazura ta samna riya ma sunda asir samna yam soron wame asir samna yam dina pogme asir wada yam dina pogme aha e dina papa ya bondo ya bid'a ya lagma tala na pumi sit pum nanne voilà fasan ke tan ya biyo ba biyo ko tini dikin de be ni ya sirre more ya tali kaneda abi bilibili de be sirre ya tili ka biga ya rakka ya ka ni ni wen hamma la blam to be zurera man pa bang wen na ma antete ya e bonde shiokrama on combat mdira ba biyo ba me ketna shiokrama le bal le bando sirre mo yamba yemme bala bam yemme la sirre mo yamba me yemme la bamba ya oto aha ko faya ya sirre mo maka ni ligidu konge haya yimezi bo dakaran yakizama hadi lan dogola haya yakka do hon dogola ta wane ya woto non bala don ba biyo ko kete ya woto don silam so fo wazo an wombi la woto mam sen go ma han ya ziria bikke tari ko kwa mo wazenu so ya an jesia kul fu ba ta ya andamba la je ko pulo me to na ba ya andamba la je fa ba ken zalam pa ludu me sa andamba yati je no kam wala parabwa la je ni ngu futu vudu patan yi ko man ba fi vudu me san yugo de ne bon futu an yugo ya amba ne na ba tan pumen dia ndata eskolo kya fo mara na ni futu limizin ha le ba na patar ba fi ni futu ji wa o menga an ke jampe ba yamba ade pala de so ara santa tabena na mi kamete nyamba a ti okla ma fa futu lime boto ti fa ba zini jayla me hana man to man zin Arten goma saba te nabi amaseto ela ho ayo ni am ya buen asila man sor ba rat ba amalan karma bida awan passe malan karam la man faram passe malan karam te bondo bondo philosophe nan passe mtien bondo whatsapp bon bondo internet wa de la kan sam la ordinateur aha kan sam la ordinateur la voilà donc abmala kebe on va sans pas quand en tour en lubsunda ba biskan zarate limni ze banga mwen na mai abadan ahad atulo na control pidi abadan tata atulo na fente duniya ya ba afia la ko bebe nya zama wa pami ho mana ambure pami fo ma silaman so te de duniya ya ba afia neptum ne atulo on jitnya na jehde na tete ndatun tuwe na ambia tifo zina escort ko don ne bia lo escort ko don na zina ya apaya hede ya fo dan pa ye hede ya fo to mi tene ni turi mo na ha ki kan le bawden de to an yiro fo bala ye de fo ya dun fo ya ne ba yem fo me ngai valang ni fo na map nen bala senta to ho to fa san pas ka ne biya ma dina fo pa na pa nan die le fa san sa ne biya ma dina sa sunna e ne do wa fa ya woto ade ali sandam pa handa honyan kali ka dena karamo wa fa lila sabra sunna ya le sunu wala to karam fa ila pa po ba silman soron fa ya shire mo so la po pon karam fo tu barani yo fa shire mo bra la pon karam mfan fo patar ba foi pa fo la ngomne ali sandam pon karam ne biya ma sunna ya shira wa kabe aba pam aja sa ndatna sam ne biya ma sunna pa toye pam aja ka fa yum da bu ma aha ramatula ram yi bam yiro ga me mikti aja ka be bam ha karam de bam o sinda wala jitebri bo sinda wala nyamba tariga ne bi kete ba bam pata jira san karam wato bo sala sinda na panti shirle mo mai keta shirle keta mararan tite wena pa so ram so so ngame keta podo ba la keta pa ba fu halbe o
ba hal beogo o ket nan payi ba fu menge ba hal beogo o ket nan yaga da ziri en ko tengaram to man do kangala to man bon la na pamen di escort kom bala wala ti ba me la le show ne mi da hal nan beogo o bewo to no so donc e nango ba la yam beowa wala donc ba fo on sileman show ha ma do ba ten sam wenam ne diya ma sunna abadan ton mi hotar bangre fo wa ne munafiq lam ti dina ram zemetaba dina ton wenna ma songo bran pontolan dik dina na taba abadan wenna ma panaga ba ha o pontolan dik ri kite ba han kan gane na mi ka dizin sa fa to pidwe wa ke ya ora pasak ne wenna ten tuma ma wa wi to sakam be to be gane wa wi ga metti yam dina sama ma wa yam dina abasane ya pa ke ni tari bondo dizin sa ram wa yam tiam de tiam ma na biya ma sinore kital te dizin sa ram ya na biya ma ro ma pasake tiam wo jin pa ba na dik ne biya ma ro ma ande sirre campagne ti bamwa bebe ne kapa yam patata asen je yam patari yam ti yam ya ludia wo mi sen patata bonne ya est ce yam permiti ya bumu siria ya ni pa yam ta dam ba ya dini wala ratna escroc ne ban jitin ti la to ke to yore bugum laare la pore mama ya zoom san pa mi wa ya yam permiti di zena na ma to ne zingana ma yam permiti pa dini yam permiti pa dini ne ba zin nabi anda din nabi ama ruhum sallallahu alaihi wasallam din sarama an pro nabi ama tin tuloma ha ti wena ne to pana to la sakeri la meti o mo la na ngabla dine pora ti ba hati yam ti yam ba mo na ta ti yam mem saudam yam ba rafa ya din saram ne ton zemestaba din saram ne yam pa miti am pa zemse yam pa yam patari nyan pa zet nyande na pa mi ha ti yam sirpa pukui imam malik era masira hakin tarikon nan wanda tijaniya wa yibewo sofin nawa imam malik wa handam to rete bambe imam malik sura imam malik men ngan yele ya tin yamba tariko ran dira han ke sura wa yibewo na ta zaba taliba ga yalama ha ese yam tire imam malik sura ese yamba ta san gese wenna hamma ni yamba mani la men kon yama yeti fo ta san gese wenna am fa ete din zimera man ton fana zimetaba aba ton wambar ha dinan libe ne wa bamba ti yam nyaw mi ti yam danga de ni zime to karam wala tan ki sa yam buguma pora to mi te ba azuram fa yam ne din zim saram na igna ta ba tum dina tuma ha ti hamna do dina yala be din zim saram ti wa tan zirene yam kataka ha ne yam bali ki jam ni wena ha mani wan ta san gehela yam matali ka kwamba yam matali ko raka pram hi ya bondo yam pata ta san gese yam zitia dina la barha yam zete ya dina la ko ne bondo yam zete be so wen fora yam bana zen tare dinga wena kanara ya wala wena am sen nan fo le kon fo yama de ba ton am pian wena banga tin wena am kon fo bumbu an dik yama tume wala fo bala ya bono men saba ayam ya tara da la sahaba al batila wena kan tawle ton ma na kan sam da ma dose miza patalafi wana kon lafi la pagom kan ala ba ton han goma ton nam to ha woto ne ki ti baga de declare ne ton pa bude wala wa ton wi am pa wenam dine zuru wallahi yeah asilaman sore ban permiti asilaman sore ki la ya tel sidi la sidi avant youtube ko fo ligi damba bala aye fa yama mina fo to be fala de sport be beti di ban di ahlul sun aw nabiyama donc fo yelam te nabiyam pa tumba afuye ahlul ti sunna me nabiyam na kenel la sunna ti fa yete nabiyam pa tumba ama fa ti sunna ya hanam pudia wuli onde nabiyam pa tumbum la fo ndatan yela wa ha yana dara ama ti gana ya sirre mo ma taw saba sunnun dade ama ole na na lo inda ne to kiti ya meta pa kiti gude la me ya mu zo fa pa gude ndat na ma na e bi alam po zuma ha est ce que am po na ma patali am ta sin jehela na ba had ne wala imam malik wenam ti lo be ayinga ko to wenam yolisa wallahi agoma gomti fi gomnati fo hanti tariyam taxti dia venra ay ritari kana ba sanki so fe na yibe o data zabat fo leba yalama wallahi el kanga tir venra tonnen e wana kelam pa har yam songo